Are you ready, sir? Okay, I'm ready now. You may begin now, yes? We Yes. only do 2 slides, sir. Only 2 slides. Be calm. Okay.
Okay, Miss.
Okay, sir. I think the given time is over. Yeah. Like for Okay. 14 questions, yeah, that is only around 20 minutes. Yeah. Okay. 1 until 13. 1 until 14. Correct. 9. 9 tunggu dulu. 9 itu kan dari sepertiga. That is not good, right? 9 over 14, right? Yeah. Yeah, Yes, consider because 9. 9. I 9 not times. already feel it. You have experienced this test before. Yes, almost every day. Ya, kan udah dibilangin ya. Jadi nggak peduli apa skornya sejelek apapun, itu tuh cuman apa ya? Ya pokoknya practice makes perfect gitu aja ya. Just do every Hmm. day gitu. Nggak terlalu apa tegang-tegang. Jadi yang paling merugikan itu adalah kalau tegang gitu. Nggak akan bisa dapet ya, karena biasanya kan dia harus jeli, fleksibel, terus ngelihat apa ya sebetulnya yang ditanya itu semua butuh ketenangan ya gitu. Nah karena udah terbiasa ngerjain, ya udah deh pokoknya ngerjain aja. Nah itu maksudnya nyuruh latihan terus. Emang ngerjain aja. Yes, self sharing. That is kalau times 3 ya Rizaldi itu 27 ya. Misalnya benernya 3 karena kan itu cuma sepertiga dari 40 ya. Kan the total 40, right? Berarti hanya misalnya 9 kali 3 27. Tahu nggak bandnya berapa? Oh, 27. 27. 27 itu 5. ih, enggak, bandnya 7. Oh, really? 6 setengah, 6 27. setengah, 6 setengah. Oh, okay. Bismillah. Kita memang apa nggak latihan terus coba aja tuh cuma 4 setengah bentuknya. Dia tuh apa ya, sesuatu yang membutuhkan praktis aja, continue gitu. Kecuali untuk writing ya. Kalau writing itu memang butuh teacher, ya butuh tutor. Tapi kalau yang lain ya listening. Nanti listening juga udah ngerjain kan ya? Mm, I think I kind of over Over to practice. learning about the reading than listening. Dan listening jangan sampai jatuh listening. Okay. Hmm. Kapan tesnya tanggal berapa? 24 this 24 this month. yeah, this month. Now So is 18th ya. 18. Oke, 5 more days. Latihan Senin nanti berapa? listeningnya ya. Kimis. Kalau kemarin kan udah merbaikin writing task 2 ya gitu. Tapi kita coba kayak the real sample. Even though that you did this one, I would like you to still doing it, sir. Okay, so you're writing task 1. You got 20 minutes to do so. Okay.
Okay, sir. Okay. Miss connection is bad, so I can clearly. I just sent you the question. 20 minutes start now, yeah? It is writing. Yes, writing task 1. Cite first. The letter is formal, informal, or semi-formal, yeah? It is until 1926. Informal because it's for friends. Aku lupa caranya awal ngimis. Great. Okay, sure. Example deh. I have to stop share. This is another file for the academic writing. From kali ya? Bukan. Apa ya? Here. That is formal or informal? Say first. Informal. Informal. Then just dear. Oh dear, oke. Kalau Kan kalau formal, nggak latihan tuh begitu. Lupa yang tadi commonly. kalau informal langsung Mister ya, from to Miss Sir. Lupa. Dear. You are informal. Informal. Formal deh, sir. Ini bisa dipakai. Ini apa ini Miss? Informal. Ini semi-formal. Semi-formal. Even for friends, so the first step that I have to put Mr. or Mrs. like that, or try to give name. Full like this, yeah. Like Mr. Smith, Mrs. Smith, like that.
Ya, itu nggak apa-apa. Sepat.
Halo, Miss. Halo. Yes, Mr. Rizaldi, you can Yeah, continue Miss. until 7:26, Oh, yeah, and then hand me in. Okay? Okay, Miss. Tell me when you want to have session. Okay. Okay, I'll Okay. see you, sir. I'll see you. 9:26, yeah? Okay. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, Just Miss. arrived? Did you just arrive? Ya, ya. It's okay? Is this a student, Miss? Yes, student. Just How like old is he? 27, 28 probably. 28. Oh, Just like you, so every day dealing with people rush from work or tired from work, but they keep on doing. That's the purpose of having lesson, yeah. Managing your time and just do. Later on, you are okay. But this one is pursuing for working holiday visa, sir. sorry. Do you know working holiday visa? Working? Working holiday visa, like you are in the position of trying to get student visa later on, right? Yeah. Yep. But there are a term of people go to several countries that is to do kind of like temporary job, yeah, but not Oh, the formal job, sir. So the okay. blue collar job is kind of like becoming farmer or Yeah, yeah, hospitality, yeah. like that, yeah. So the name Serabut. of the visa is working holiday visa. Hmm. Yeah, yeah. Somehow it's good, but I think that is too tired. Yeah, too tired. Better taking the student visa instead of working holiday visa. Yeah. Okay, okay. Usually they do like this, the strategy. Getting the student visa is not easy from Indonesia. But if you are getting the working holiday visa and then you go to for example Canada or UK or Australia, yeah, and then you change your visa from that country to become student visa. Hmm. So you are be able to stay in another country kind of like in between 3 to 6 years like that. Okay. Yeah. It's because they do working holiday visa, the longest time is only 3 years. Yeah. And then they have to prolong it every year. That means 1 year only, yeah, and then they prolong. After that, they assign again for the second year, and then if they are lucky, they can continue until the third year, like that. But Hmm. usually, if people already living in certain country for 3 years, they wanted to settle. So if they wanted to settle, and then they try to changing the visa into student visa, like that. If they like it Hmm. more, they try to get permanent residence. Yeah, so it's I mean, life is full with the strategy for me also, yeah, to help them uh getting ready, yeah. Whatever you want, yeah, you just tell me honestly, and then I will tell the experience. Okay, Miss. Uh, but my suggestion is I will never suggest my student to pay the what is it? The call university fee by themselves. Uh, It's not realistic, sir. Many university also being closed abroad because they don't mhm. have any students. They Okay. don't have enough students to cover the expense because the Yeah, yeah, expense yeah. is too high, yeah. And then you know the case of student loan, yeah, like Hmm. uh, many countries, kind of like America and then UK and others, yeah. Uh, also the European, yeah.
they are depending on students loan. So kalau di Indonesia kan kalau masuk universitas ya udah orang tuanya yang bayar ya. Kalau mereka enggak, they get student loan. Nanti bayarnya 6 months after graduated. Ya, jadi mereka nggak pernah punya masalah di awal. Dari mana bayar school fee-nya, gimana untuk itu bisa cover up semua ya, termasuk cost-nya untuk makan dan semuanya sudah bisa. Dan itu mereka tanda tangan when they are 17 years old, graduated dari high school, kayak dengan kontrak gitu, student loan. Itu memang difasilitasi gitu. Tapi ternyata itu permasalahan karena life is not that beautiful actually. Ya, gitu. Jadi mereka baru menyadari bahwa expectation salary yang mereka impikan gitu, itu nggak match dengan realitinya gitu. Terus high living cost juga di negara mereka sendiri itu nggak bisa mereka hindari gitu. Nah, akhirnya mereka membayar student loan itu rata-rata ya, Sar, sampai mereka usia pensiun loh. Aish. Tuh, jadi kita jangan terlena sama they have a beautiful house. Ya, kalau di sana house itu nggak ada yang setengah-setengah, kan ada peraturannya ya, bikin rumah di luar negeri. Kalau di sini kan kita bikin rumah gubuk nggak apa-apa ya, gitu. Nggak boleh, gitu. Jadi memang harus sesuai sama standar. Makanya mortgage-nya juga itu 50 tahunan. Kalau kita kan 15 tahun ya KPR bisa Iya, ya. makanya kayak KPR. Enggak, kalau di sana itu boleh sampai, bukan boleh, bahkan memang dibuat sampai 40 tahun, 50 tahun kayak gitu. Student loan juga sama kayak begitu, ya. Tapi itu student loan itu bunga berbunga, Sar. Jadi misalnya mereka itu kan ini semua loh. Ini semua di Western sama di Europe ya. Ini kan sekarang makanya Biden ya lagi berusaha banget untuk menghilangkan, tapi nggak mau lah banknya gitu untuk menghilangkan hutang-hutang itu gitu. Jadi mereka teken kontrak. Mau kuliah kan gampang kok, ini dibiayain gitu. Memang ini ya udah teken kontrak gitu. Dengan nanti 6 bulan setelah lulus baru mulai cicilan gitu. Nanti dipotong dari gajinya as if they get the job ya gitu. Nah, mulai pandemi kemarin, sebelum pandemi sebetulnya sih, Sar, gitu. Udah mulai nih. Oh, ternyata setelah dihitung-hitung, mungkin bukan inflasi ya gitu. Tapi gaji mereka itu jadi nggak terlalu bisa langsung cepat selesai. Kalau perhitungan dulu tuh 5 tahun kerja bisa bayar. Kalau sekarang gitu ternyata realitinya itu sampai 60 tahun, sampai mereka mau retire, itu tetap. Jadi sebagian untuk mortgage house ya, sebagian untuk student loan ketika mereka kuliah, terus sebagian lagi ada namanya IRS gitu-gitulah gitu. Yang sebagian lagi untuk living cost. Dalam artian sisaan mereka itu zero. Itu kalau kerja, Sar. Kalau kerja. Kalau kemarin pas pandemik, nggak pada kerja kan. Bahkan yang kerja aja udah nggak kerja. Akhirnya jadi habis. Mereka nggak punya lagi apa-apa. Itu banyak yang homeless sekarang. Yang homeless itu dari reality abroad ya gitu. Jadi I have to give this to my students also the insight kayak gini gitu. Dan akhirnya universitas-universitas yang dari dulu kan akhirnya sekarang mereka careful. Kalau nggak punya uang nggak langsung kuliah gitu, mikir dulu. Kalau dulu kan nggak mikir. Nah akhirnya itu banyak universitas besar tutup gitu karena muridnya kurang. Nah, sekarang nih yang lagi disorot nih Indonesia itu terkenal kaya, Apa? terkenal Kenapa? kaya, terkenal kaya di luar negeri. Serius? Iya, padahal sebetulnya gitu, itu karena beasiswanya cover up semua. Jadi kita itu kan nggak merasa nggak sanggup ya untuk bayar ya. Jadi yang dikejar itu beasiswa, Sar, gitu. Yang dikejar itu beasiswa ya. Mau dia half funding atau funding Indonesia tuh bukan yang nggak malu ya. Kita merasa bahwa ya kalau kuliah ya be smart aja, beasiswa aja gitu. Ngapain Ya, bayar? ya. Nah, itu kan yang dipersiapkan gitu. Bahkan oleh kaum-kaum yang intelektual ya, itu buat kita bukan sesuatu yang humiliating gitu, malah achievement ya.
kalau bisa dapat beasiswa. Nah, jadi kalau di luar kita itu kayak nggak punya masalah apapun karena memang iya semuanya ditanggung oleh Oh, beasiswa itu gitu. Sementara mereka itu harus membayar seumur hidup mereka untuk kuliah gitu, untuk kuliah. Makanya sekarang mulai tuh mereka itu pergi ke luar negeri, jadi kuliahnya justru bukan di negara mereka sendiri. Contohnya di Indonesia, kayak eh, Nottingham, kan dari Inggris ya, dari UK ya. Mereka bikin loh di Malaysia gitu. Nanti mungkin sebentar lagi bikin juga di Indonesia karena kita baru open tuh untuk universitas luar bikin branch di Indonesia. Itu supaya nggak terlalu mahal biayanya. Jadi brandnya brand luar negeri, tapi kuliahnya di Malaysia atau nanti di Indonesia gitu. Nanti ke mereka kembali itu punya degree. Karena kalau di negara ini sendiri udah terlalu high cost. Itu strateginya. Jadi bentar lagi di Indonesia mulai banyak nih nanti yang universitas luar negeri itu pada bikin di Indonesia karena kita udah buka boleh gitu. Kalau tadinya kan nggak boleh. Tadinya nggak boleh bikin branch di Indonesia tuh nggak boleh. Kalau sekarang udah mulai boleh nih 2 tahun ini. Kalau Malaysia udah duluan hmm. kayak gitu. Jadi eh, mereka itu kasihan sebetulnya. Kasihan dan itu sistemnya nggak tahu kok bisa begitu ya. Sampai mereka tuh hutang itu sebetulnya cuma sekitar 300 juta gitu. Tapi jadi miliaran. Ya bunga, inflasi dan lain-lain Iya, sebenarnya. bunga inflasi kemarin pandemik ya. Jadi nggak sadar karena memang nggak punya pekerjaan gitu. Homelessnya banyak banget. Mahasiswa tidurnya di itu di Oh, mana? jadi sebenarnya kita kelihatan kaya tuh gara-gara scholarship itu, Miss. Sedangkan Iya, mereka struggling dengan berbagai macam hutang piutang. indeed. So, terus kan kita tuh di Indonesia itu kan ya istilahnya gaji 1.500.000 aja bisa hidup gitu ya. Uh, gitu. Gimana kita mau depend sama tetangga atau sama temen itu bisa gitu. Tapi nggak Hmm. bisa kalau di luar. Mau tinggal di mana gitu. Ya, Mau ya. tinggal di mobil aja gitu. Harus ada gasolin ya gitu. Mau tinggal di mobil aja berarti mandinya nanti harus di sauna atau di fitness center kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa totally free. Tuh, jadi em, reality ini gitu. Makanya bilang, udah nggak apa-apa itu manfaatin aja terus beasiswa. Beasiswa itu kan selalu ada karena kan itu dana CSR ya. Ya. Dan CSR, dana kebaikan hati. Gitu.